मुंगेली मोगाची गोंयकार भाव भयणां सगलीं किशाय तुमी सोजमोतां रुचनार बापा आशिर्वादान एकदम बरी हाय मू थोडी घोडी म्हजी रागार जातली आनी थोडी घोडी म्हाका अप्रिशिएट करतली. थोडी घोडी म्हटली तूं एकदम बरो व्हिडिओ केला. थोडी घोडी म्हजी जेलस जायन रागान गाळी मारतली. तुमी गाळी बी मारली जाल्यार म्हाका कोंता येता पूण त्यो म्हाका लागनाय. तूं म्हजे बॉडी कांय मानाय लागपा ती म्हाका बोट ती बरोवपाक कांय न्हू. मोगा गोंयकार भाव भयणांदो, जे मुगेले मना जेजू क्रिस्त घालता तेंच मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणां मुखार हांव हाडटा. तुमी जाणाय डिसेंबरा 18 तारखेर पयर फेस्त जालां कुट्टोरी. ते केळें फेस्त म्हणटाय ती आनी थंयसर जायतो लोक फेरी फेस्तां भोंवता आनी जायत आमगे गोंयकार सोरो बरो पियेताय. कोण पिनासतना रावना, सोगले पिताय ना म्हणून जायना. कोणाय सोयर येताय, कोण टेंशना पिताय, कोणा न्हीद जायना तेश कोनी गाडयोय बी चलयताय. थोडे कितले आपूण प्रोफेशनल सारको पावरफूल केन्ना एक्सिडंट जायना देखून जाल्यार तेज्यान म्हणून जायना कितलो आपूण पावरफूल म्हणून. मोगा गोंयकार भाव भयणां, काळजाची हातोर दोन उलयता ना म्हणून हे व्हिडिओ कोणाचो गुन्यांव कोन्ना. जेन्ना गाडी रस्त्यार काडच्या आदीं इन्शुरन्स कित्याक लागोन कोताय हेचो हेका लागोन ते. थोडी गाडयो पोन्नी जाली म्हणटरी गाडी सवाय रेटी निघताय. 10 लाखां आदी 2 लाखां 3 लाखां व लाखां 50,000 विकताय पोन्नी जाली म्हणटरी. पूण ते थर्ड पार्टी कोताय. थर्ड पार्टी कित्याक लागोन करप ते खबर आहा तुका? मोटरसायकल जावं कितें थर्ड पार्टी जेन्ना करप, जेन्ना कोण मनीस मेलो व कितें जालें त्या दोना ते इन्शुरन्स क्लेम केले जाल्यार तें तेका दिवच्या पडटा. इन्शुरन्सांतल्यान तेका पयशे दिवच्या मेळटाय. आनी तिगे म्हणटू कांय ना इन्शुरन्सू ना जाल्यार एक्सिडंट जालो जाल्यार तूं सारको काबार जाता, तिगे लायफ जेली व तुका सांगोत तितूर पयशे भरचे पडटाय. फर्स्ट पार्टी सेकेंड पार्टी कोण येता लोक इन्शुरन्साक चड पयशे दिता. थर्ड पार्टी गेल्यार व्हडले पयशे भरूंक पडनाय पूण एक्सिडंट जाल्यार तुका बऱ्या पडटा. तिगे गाडी डॅमेज जाल्यार कांय मेळना पूण ते थर्ड पार्टी म्हणजे तिगेले मनशां मेळटा. कोणूय फाटल्यान बसोन हांव ती कोणाची मालीक तेश करून. पूण कितें जाता हेसो गाडी तुका आख्ख्यो न्हे काबार पासून जाल्लो ती न्हेयल्यो ब्रँड न्यू आतां काबार देखून जाल्लो हितू तेसो गाडी ह्यो पोत्तून कडेन तेज्या बरी गाडी करून जाता कवडे आसता रे. पूण मनीस संवसार सोडून गेलो जाल्यार कितले मेडिसीन दिले जाल्यार दोतोराच्यान देखून तुका जीव करपाक जायना. फकत देवा हातां आसता. मुगे मोगा गोंयकार भाव भयणांदो, म्हाका जाणाची एकली बायल आनी आमगेलो गिड्डोली तशीच एकलो भुरगो. सगळे एकमेका वळखताय बारबो भोंवपाचे सगळे. केसो टायम येयलो आनी कितें जालें खबर ना. कुट्टोरी फेस्त आसलोलें आनी लोक फेरी दिसांनी घरा वयतालो वो फेरी वयतालीं वो ते भुरगे त्या दिसा फेस्ता दिसा मातशे पिलोल्ले आसले कितें आसले अशें करून गाडी चलयलो आसतली बरी स्पिडीची. जेन्ना आमी पिताय बिताय त्या तोंडान गाडी मातशें सांबाळून चलोवपा जाय. सांबाळून चलोवपा जाय. कितलो एक्सपर्ट आसूं केदों कितें जाता तें तुज्यान आनी म्हज्यान सांगोना. तूं कितलो देखून बरो ड्रायव्हर आसल्यार मुखार तेजी मिस्टेक आसता वो तिगे मिस्टेक आसता वो तुज्या आंगार कितें येलें जाल्यार तूं सायडी मार वयता. कितें जाता आबुजपण जाताय वो एक सायडीन फोनाची उलयताय वो एक सायडीन कसलीं घरां टेंशन आसताय वो सोरपिलो चड आसल्यार तुका दोळ्या मुखार जापूंक दिसतीपणां अशें करून हें जाता. ह्या व्हिडिओ कोणाचें हें कोन्ना कारण मिगे पळ देव म्हाका सांगता तो व्हिडिओ कोता हांव. आज घोड तुम कोणा हाली कोड हांव आसूं शेकोता, पर घोड तूं आसूं शेकोता. एक्सिडंट कोणाको जायनाय. तुकडेय जावपा शेकोता मोकडेय जावपा शेकोता. पूण जेन्ना आमी गाडी चलयताय त्या दोणा आमी सुसेगाद चलोवपा जाय. आमी 4 व्हिलर गाडयेन बसोल म्हणटरी आमी चिंतूं जायना आमकां कांय जावपा ना म्हणून. पूण मुखार चलोन वयता वो मोटरसायकल घेवन वयता कितें घेवन वयता त्या मनशा बाबड्या जीव वयता. जीव मनशाचो हितूलो साक गरजेचो एक वस्तोरी ते भुरगें आहाय समज आनी एक्सिडंट जाय ती आगता मेली बायल जाल्यार भुरग्यां फुडार कितें? तुम 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख दिन काबार कोतले कॉम्प्रोमायज करून. पूण त्या भुरग्याक कोण वाडय जालो कितू दीस जातले ते 4-5 लाख 10 लाख देखून भुरग्याक मोग मेळना. ते पयशे खंयच्यान जोडून जाताय. हालीं तेंगे भुरगीं वाडोले जाल्यार ते अमेरिका लंडन खंय घालपाक गेल्यार जोडूं मेळटाय. पूण आवय मेळटा, आवयच मोग मेळटा, आवयच ऊब मेळटा.
चिंताय मोगा गोंयकार भाव भयणांदू त्या मिगे व्हिडियोचे कोण रागार जायना काय हे हाली कोणी मुजा आतांतल्यान गोडो शेकोता म्हाका कसो लोक म्हणटा बादशाह मिनी फिलीप कोस्ता हाली कोणी मुजा चूक गोडो शेकोता हाली म्हाका आज बादशाह म्हणटा हाली तूं म्हाका गाडी मारपा हाय हांवें कोणाय बायली जीव गेलो कोणा दादल्या जीव गेलो कोणा भुरग्यागे जीव गेलो हे एक्सिडेंट म्हणल्यार ते आमच्या आतां न्हय सडनली जाताय सडनली मनशाची कितें जाता कोणाक खबर आसना मुगे जिवितांत घडो हाय चले देखूनच त्या गाडये इन्शुरन्स करप ते आनी आतां क्रिसमसा टायम म्हणटरी थोडे लोक एक्सायटेड जाताय थोडे अबूज जाताय एवढी आसता रे मोगा गोंयकार बाबडे आतां हे बायलेगे बाबड्या गेलो तो टायम आसलो आसतलो आनी हे बायलेची ती गाडी त्या भुरग्याक एक्सिडेंट जाला बरो दबको चड कसो CCTVचे दाखयता व्हिडियोचे कोट्टा बरो दबको पळा बरें खोलून येयलसत म्हाका ती बाबडी बायल ऑन द स्पॉट मेली पूण कितें करून जाता तुज्यान आनी म्हज्यान हां कितें करून जाता मनशा जीव गेलो त्या मनशा जीत मातले त्या मनशाक कितें करतले कांय करूं जायना कारण आमी तो तांकां मारल्या आमकां आनी ताका कितें आहा डिफरन्स सेम जात जाल्यार बरेपणान कितें करपाचें आनी काबार करपाची कारण एसो केसो कोटांक आयल्यो आदोगाद पयशे वयताय पळय तेतूंक खबर आदोगाद तें चिंतताय एसो केसो कितें जाताय तें केश मेळटाय काय म्हूण समज म्हण तूं कोण एक्सिडेंट केलें ताणें म्हण तूं 10 लाख दित म्हळें आनी तुका म्हण तूं 15 लाख जाय आनी 15 लाख दिना म्हण तूं 10 लाख एक्सेप्ट करना जाल्यार कोर्टांक आयलें म्हण तूं कोर्टांक घोडये तूं सायडी तूं जिखतली घोडये तो जिखतलो तेगे वळख हाती भाशी पावर हाती भाशी घोड तूं जिखतली 15 लाख दित म्हूण क्लियर जालें म्हणटा कोर्टांतल्यान तितूंत तुमकां फकत 3 लाख 4 लाख मेळटले उरलो सगळे आदोगाद जातलो आदोगाद तिगे म्हयन्या केशी 5,000 10,000 ते घेतलो ती केस तिगेली कोर्टान लढटली 20 वर्सां 15 वर्सां तेदों घोडी म्हळ्यार तुवें मरोकूय शकता तेज्या पयलीं तुका खूंय भायर येवचें मेळना खूंय येवचें मेळना कांय करूं मेळना तिगे केस आसता आनी आदोगाद हातीन दिले जाल्यार तूं भायर देवूंक गेल्यार तुका पयशे धाडीत रावचे पडटाय आदोगाद पयशांनी दिता तूं फकत केस झगडो करलो घोडी त्या 15 लाखां वयर तुका आनी आदोगाद हारी करूं पडो शकता सांगाय मोगा गोंयकार भाव भयणांनो हें बरेपणान तुमचे मदीं उलयन काबारूय करूं जाता कोर्टांक जायनासतना कितें करून आनी घालताय जाल्यार तें तुमगेलें हाल तुमकां फुडारा खूंय वयच्या मेळपा तुमी कितें केलें म्हण तूं कोर्टाक केस जिखिल्यो कितें जालें मनीस मेलो पोतून जीत कांय जाय न्ही पण येतलो आज कोट्या मरण तुका हालीं कोडे म्हाका जावपा शकता चिताय बघा गोंयकार भाव भयणांनो हांव कितें म्हणून सोदताय व्हिडियो तूं जें तुम पळय गाडी चलयताय पियोन जावं ना बोरीपण जावं कितें जावं सुसेगाद चलयाय सांबाळून चलयाय आनी हे बायली आतां मिसा गरज ना म्हूण मरण कायद्या करपाचें मीस कायद्या करपाचें तुगेलें मुगेलें कोणागेलें मागण्या गरज ना ती सरकाराचें हरे म्हूण कित्याक तूं आनी हांव देंवचार कितलो बरो देखून जालो तूं पाद्री देखून जालो तूं तेय देंवचार सगळे देंवचार ते डायरेक्ट सर्गीराज फावो जाता आनी हुंयच्यान मिगे रचणार बापान म्हाका सांगिल्लो हांव तुमकां सांगता ती बायल पळय एक्सिडेंट जाल्या त्या भुरग्या कडेन एक्सिडेंट जाला ती आगता जीव गेलो ती गाडी थिंगा उरली ती गाडी मुखार पावलो ना ते एक बायले जीव गेलो ती गाडी मुखार पावलो ना घोडये ती बायली एक्सिडेंटा सांपडो ना जाल्यार ती गाडी घोडी आनी 10-20 जाणां मारूंक शकताली आनी कोण घोडी इनोसेंट मरतालो आनी कोणी इनोसेंट ल्हान संवसार सेरांतलो भुरगीं मरोंक शकताली ही बायल इनोसेंटूय तुम म्हणचे इनोसेंट न्ही म्हूण म्हणजे हांव म्हणूंक वता ती बायल एक्सिडेंट जायन ते येवन आनी कोणागेले भुरगीं आनी कोण घोडी एक्सिडेंट जावपा आसलेलो तेंचो जीव ते बायलेन सालार केलो आपणागे भुरगीं आहाय ती सोडी खबर म्हणजे ते बायलेन चुकलो म्हणटा ते बायली कांय जावं ना मुखार घोडये तो आनी कोणाक मारूंक शकतालो मुखार घोडे आनी कितें जावपा शकतालें आनी कितू जाणांचो जीव घोडीच्या शकतालो देखून देवान तितले निर्मिलो आसले तितले कोडी एक्सिडेंट करून ते बायलेन जायते जाणां जीव सालार केलो घोडये मुखार हाटले येताय ती म्हणटाय आसतली आवय आम सालार आमचो जीव वयता आसलो
जाय जाण म्हणटाय आसतली आनी त्या दिसा हेस्ता दीस फेरी वयताय येताय लोक वयताय कोण ल्हान भुरग्यांक घेवन वयताय कोण हूंय वयताय आनी 7-8 ते दोन एक्सिडेंट मोगा गोंयकार बाबड्यान देखून कोणूय लाक्की जाला जाल्यार ते बायलेकूय तो मोयर काडपाची ते बायलेकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणपाची ते बायले चुकलो जायत तुमचो घोडी जीव वचपाक शकतालो आनी ते दसूय कुट्टोरी बाजारांनी 2 जाणां कितें मोटरसायकलां कितें हाडलेली गाडी देखून हांव कितें म्हणटा मोगा गोंयकार बाबड्यान पण डिसेंबरा म्हयनो पळय म्हणटाय तो ओरोस काबार जाता ओरोस काबार जावपा वयता त्या दोना एक्सिडेंट चड जाताय बेश्टे एक्सिडेंट जाताय सेल्फ एक्सिडेंट जाताय कोण मुद्दम हाणमान एक सेल्फ जाताय कारण डिसेंबरा म्हयन्या लोक आबूज आसता क्रिसमस हॅप्पीनस ड्रिंक घेता जायते कोता आतां थोडी कोण म्हटलें तें पिल्लो आसलें ना म्हणा आम बासून पिताय त्या बासून पिताय गोड्याच्या पयलीं कोण पिताय आसतले पूण लिमिटीचे पिवपा जाय भूज मारलें भरपूर मारलें आनी आडू गाडी चलयली आपूण कितलो परफेक्ट कितलो पावरफूल हितू वर्सां गाडी चलयता म्हणून जायना मोगा गोंयकार बाब भयणांदू कारण मुखार पड आसत आनी त्या जीव वयता आनी तेशाकूय आनी एक पाटी बसी कोण बाबडो अंकल आपणागे घारयतालो सायकलीन तेजी बस मान तो ऑन द स्पॉट थिंग मेल्लो माजगोना ऑन द स्पॉट तो बाबडो घारयतालो सायकलीन आनी तो बस ड्रायव्हर हांव जाणा त्या बस ड्रायव्हर हांव वळखता तो बस ड्रायव्हर केन्ना पिवपी फकत सॉफ्ट ड्रिंक पिवपी केन्ना तोंडा सर घेवपी न्ही बसीची मालती तो बाबडो गेलो माजगोचोय एक पियोन मू एक्सिडेंट जायनाय केशेंकू जाता बरो आसलो देखून मनशाको जाता हाल कोणा गेली भुरगीं लायसन्स नाचो गाडी चलयताय तेका देखून एक्सिडेंट जावपाक शकता पिल्लो कोडी आसल्यार म्हणटा हांव पियोन एक्सिडेंट केलो पूण बरो आसता देखून एक्सिडेंट जाता मोगा गोंयकार भाव भयणान देवान पळय घडलो आहा न्ही तें तुज्यान आनी म्हज्यान पुसूंक जायना हो व्हिडियो मिगे चोयन रागार कोण जायना काय म्हजे दोळे कोणा काय वो म्हाका मारपाक ट्राय कोना काय मारताय जाल्यार मारे पूण मिगे रचनार बाप पळय सांगता तेंचे सांगता एक्सिडेंट सगळ्या कडेन जाताय कितें आहा तें तुमकां काबार करपाचें बरेपणान काबार करपाचें ना एक कोट हांव पळय गायलें एक आदोगाद पळय तुमकां लुट्टले न्हू तें आख्खें तिगे भाटूय येयतलें भेस वयतलें घरूय येयतलें आदोगादाचें केन्ना पावता काय तुमचे मदें बरेपणान कॉम्प्रोमायज करून काबार करपाचें कारण गांव भाव तुमी सगळीं बरी बसाय एकामेकाचेर राग काणा काय बसाय कितें आहा तें सिट्युएशन क्लियर करपाचें एश कोतो रावलो जायत तुम खंय जॉबा वचपा उरले कसले एका कोर्टां पळय हियरींग आसता आनी तेन्ना वयचें पडटा आनी तूं वचना जाल्यार तुका फायन पडटा आनी सगळे पाटी वचना जाल्यार तिका एक पाटी केस भायरूय उडोवपाक शकताय तुका पुलीस धरूंकय शकताय आनी 2 हियरां वचना जाल्यार पुलीस घराको तुका सोदूं येताय तुका खंय जॉबा वयचें म्हणल्यार जॉबा वयता जाल्यार पुलिसान थिंगा 10-20 हजार ते हावचे पडटाय आदोगाद म्हयन्या 5,000 10,000 30,000 ते दिवचे पडटाय ते आदोगाद तुका सारकें लुट्टाय आदोगाद असो जाय आदोगाद तुका केन्ना तुका फावर येवपा न्हय ते आदोगाद कितें कोताय तेजे वदा एक आदोगाद आसतलो तुजे वदा आदोगाद आसतलो तेका पयशे म्हणटा तो पयशे हांव रावतलो ते कितें कोताय आदोगाद कोर्टां बोवाळे माताय पूण हाटल्या मागीर बायल्या चाव पिताय दोगांय केस केसे काबार करून दिताय ते कितें कोताय तुमची कुस्तार आपणागे भुरगींबाळां पुसताय तुमगे पयशां कुस्तार आपणागे भुरग्यां वाडयताय बरो भशेन पूण तुमचींच न्हय मोगा गोंयकार भाव भयण रागा बारा कोताय तुमी मुगे व्हिडियो कितें उलोवपाक रॉंग जालें जाल्यार तुमकां हांव पयलें गुन्या मोगसण मागता राग येयलो जाल्यार पूण मुगे रचनार बाब देव सांगता तेंचे हांव कोता कांयच करूं जायना एक्सिडेंट जालो बेल मेळटा भितर उडयलो कितें केलो बेल मेळटा बरेपणान आपणागे सिट्युएशन कोराय तेंक घडी भुरगीं आहा जाल्यार हितू त्या भुरग्यांगे हें कोराय तुमगे कितें आहा तें पयशां कितें आहा तें उलोवपाचें तुमचे मदें काबार करपाचें नाजाल्यार झिरो जातलो कोर्टां बोटां गेले आदोगाद तुमकां लुट्टलो आदोगाद तुमची कुस्तार आपल्या बायल भुरग्यां पोसतलो अवडूग आसता रे आदोगादां केन्ना पावता न्ही कितें हांव जाणा ही सिट्युएशन देखून हांव मुगे सरकाराक मागता CMा कडेन जाय जा भुरगे गांवां कदंबा बस वो कसले प्रायवेट बस वयता त्या रस्त्यांची गांवां भितर धाकलो रस्तो आसता ती न्हू बस वयच्या लागोली त्या रुटांची तुवें पुलिसां आतां पेट्रोलिंगा धाडपाचें कारण पुलीस न्हिदोन पगार घेताय जॉब बॉब कांय नाय तेंकां ते होकार न्हिदताय थिंगा तेंकां पेट्रोलिंगा राती बाती भोंवडावपा जाय क्रिसमसा टायम न्हिदोन पगार घेवपा न्ही
फकत कंप्लेन करूं येतले एक्सिडंट जातले पंचनामा येतले तांकां कितें पयशे मेळटले तेसो ना पेट्रोलिंगा तांकां धाडपा जाय आनी चॅकींग करपा जाय एजीन ल्हान भुरगो दिसलो ताका हाडपाचो तो केदोळ पावरफूल आसूं तेगे डॅडी पावरफूल आसूं कोण आसूं तालाव मारपाचो 25-30 हजार मारपाची ना 500 रुपया 1000 दिन सोडप ना हुमकोय त्या दोना भुरगे गाडी बाडी घेवन वयना जाय जा कोण कोणांक हेगे मागोन वता तेगे मागोन वता तेश कोत्ताय मोगा गोंयकार बाबड्यांदू आनी सरकारा सांगोत हांव आख्खे गोंयभू क्रिसमसा टायम आतां डिसेंबरा स्टार्ट जावपा जाहलो ते आत कोर हो एक्सिडंट चोयन जनवरी 10-15 तारीख देखून पुलिसां धाड कित्या क्रिसमस नेयोर अशें म्हळ्यार आनी कितू जामोन वयतलें कोण जाणा गेल ते पाट 2 वर्सां आदीं हांव कित्याक बोळे मारतालो मुगे गाडी आनी कोण घेवन गेलो म्हणून आनी गांवां इशी तेशी चलयतालो एक्सिडंट सांगोन जायनाय हेच कामां लागोन ती मुगे गाडी गोडी कोणू मेलोलो तांकां दोनची नासले तो गाडी थिंगा उडयता आसलो वो गाडी व्हरून मुगे घराको दवरता आसलो वो पुलीस ती गाडी घेवन वयता आसलोली आनी म्हाका हिंगसा म्हाका कोत्ता आसलोले पुलीस कारण म्हजी नांवारी गाडी आसलोली मोगा गोंयकार बाबड्या तुमकां सगळें आतां फ्रेंड जावं कोणू जावं केन्ना तुमची नांवार तो गाडी आसा जाय तूं केन्ना दुसऱ्या दिनाकाय दुस्मान काय दिगून जाल्यार कोता येता फ्रेंड उलयना दिगून जाल्यार कोता येता तुमची नांवार आसलो गाडी न्हू दुसऱ्याक दिनाकाय पावोवपा जाय तुमची गाडी घेवन पावये एश कोन्न जाता फ्रेंडशीप हिंगपेडा आता सोयरीको हिंगपेडा आता शेजारी हिंगपेडा आताय झगडी झुजां जायन कारण शेजारी तुमी चलयना तुमगे भुरगे आहाय ते चलयते आनी तेजो मागीर एक्सिडंट जाता आनी ल्हान भुरगीं आहाय ती लायसन्स नासतना गाडी बाडी घेवन भोंवताय तेंचेरय नजर घालय आनी सरकारान दोतोर घालपा जाय ते 30,000-40,000 तालाव मारपा जायो आनी त्या दोना मागीर हे भाशेन जातलें आनी इतल्यान मुगे व्हिडिओ काबार करता कोणा राग जाल्यार आदींच फुडें तुमकां गुन्या बक्षाणी मागता मोगा गोंयकार बाबड्या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया जिजस आनी ते सर्गी राज फाव जातलें कित्याक तुमगे आनी मुगेलें देंवसरांगे मागण्या गरज ना देवान तें बरयलो आसलें देवान ते मनांत तिगान ती तितलो केल्लो आसतलो ती गाडी तुका आड्डतली मुखार गेले जाल्यार आनी 10-20 जातली आनी मोत्ता आसलेले म्हणजे एक मनशा जीव गेल्यार कोता येता पूण 10 मनशांचो जीव ते बायलेन सालार केलो काळजासान देव बरें करूं आनी देवान ते सर्गी राज फावो करूं मुगे रचनार बाब केन्ना म्हाका निराश कोना मुगे रचनार बाब सदां मुगे मागणें आयकता थँक्यू वेरी मच